چلے بطل القصہ هذا من كتاب كامل كيلاني حذاء التنبوري یا اسم المضمون بطل القصہ. بطل معنی ہوتا ہے ہیرو. آپ جانتے ہوں گے بطل کی جمع ابطال. تو قصے کا ہیرو کون ہے وہ پڑھیں گے ہم لوگ اس میں. حذاء التنبوری، تنبوری کا جوتا. عاش التنبوری بطل هذه القصة في مدينة بغداد قبل أن تولد أيها الصديق العزيز بمئات السنين. بطل هذه القصة اس قصے کا ہیرو، اس قصے کا ہیرو عاش تنبوری. عاش وہ زندہ رہے کہاں پر؟ فی مدینہ بغداد، بغداد کے شہر میں. قبل ان تولد ایھا الصدیق العزیز، اے پیارے دوست آپ کی پیدائش سے. بمئات السنین، 100 سال پہلے. آپ کی پیدائش سے 100 سال پہلے. اچھا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو پڑھا ہو. کیا اس کو ہم نے پڑھا یا دوسرا پڑھا تھا؟ جی جی سر یہی پڑھا تھا نا. پورا پڑھ لیتے اس کو؟ پورا تو نہیں پڑھا تھا، بچتا ہے کچھ. خلود القصہ، خلود اس دن القصہ سے کیا ہوا؟ بچتا ہے جی سر. فارغتن تافیہتن تک پڑھا تھا، آگے بچتا ہے. تو اس دن کیا ہوا تھا پھر؟ اس دن تھوڑا ہوا تھا سر، ایک ہی دن پڑھا. اچھے سے نہیں ہوا، یعنی فائنل نہیں ہوا. آپ تھوڑا سا یہاں سے شروع کر دیجیے. اچھا چلے پھر دوبارہ پڑھ لیں آج. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. عاش التنبوری بطل هذه القصہ، اس قصے کا ہیرو. مدینہ بغداد، بغداد شہر میں. عاش زندگی گزارا اس نے. قبل ان تولد ایھا الصدیق العزیز، آپ کی پیدائش سے 100 سال پہلے. ابھی جملہ بہت اچھا ہے، قبل ان تولد والی جو ہے. قبل ان تولد ایھا الصدیق العزیز. اب اس پہ ہم جملہ بنا سکتے ہیں آسانی سے. جیسے کہ ہم کہیں کہ میری پیدائش سے پہلے یہاں پر ایک حادثہ ہوا. کیسے کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل میں بھی وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک پڑھے پھر میں کر دوں. ٹھیک ہے ابھی سے کر لیجیے گا. برس پہلے آپ اس جملہ بنائیں. میری پیدائش سے پہلے یہاں پر ایک حادثہ ہوا. حادثہ ہونے کی کیا عربی ہے؟ وقعت الحادثۃ. ہاں ٹھیک ہے. وقعت الحادثۃ ہناک قبل ان اولد. قبل ان اولد ہے نا، یا قبل ولادتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک، جیسے قبل ولادتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. قبل ولادتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. چلیے بدل آپ نے یاد ہی کر لیا. بدل هذه القصہ، اس قصے کا ہیرو. چلیے آپ پڑھیں. اس کے آگے کون پڑھنا چاہیں گے؟ پڑھیے تو میں اس کو یہ کر دیتا ہوں. عمر آپ ہی پڑھیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الصدیق العزیز بمئات السنین. سر سارا پڑھیں یا؟ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، یہاں تک رکیں آپ. یہ دیکھیے اچھی تعبیر ہے. 100 سال پہلے. بمئات السنین، 100 سال پہلے. قبل ان تولد بمئات السنین، آپ کی پیدائش سے 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر 1000 سال کے پہلے کی بات ہو کیا کہیں گے ہم؟ ہزاروں کے تو السنین. الفین ہوگا نا. ایک بالکل آلاف لائیں گے. ٹھیک ہے، آلاف من السنین کہ ہزاروں سال پہلے. ٹھیک ہے، آلاف من السنین کا استعمال کریں گے. بہت اچھا. اگر کہنا ہو 200 سال پہلے کیسے کہیں گے؟ بمئتي من السنين. ہاں ٹھیک ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں.
अगर सनतिन 100 होगा ना साल कहना फिर। हो तो हम कहेंगे 100 साल कहना हो क्या कहेंगे हम? मिअतु सनतिन, ठीक है ना? मिअतु सनतिन 100 साल। और अगर हमें कहना हो 200 साल तो क्या कहेंगे? अगर एक तो हम कहें मिअतई सनतिन। मिअतैन, सनतिन। मिअतई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप मिअतैन मिनस सिनीन कहें, आप मिअतैन मिनस सिनीन, तो उसका माना भी 200 साल। अच्छा, यहाँ जो बिमियातिस सिनीन है इसका क्या माना है यहाँ पर? कई सौ साल पहले, यानी सैकड़ों साल पहले। हाँ, आलाफ अगर इस्तेमाल होगा, अगर अल्फ सिनीन मतलब 1000 साल, लेकिन आलाफ मतलब हजारों साल हजारों। पहले। हाँ, तो ये फर्क याद रखना है, ठीक है, हजारों और इसका। चलिए आगे पढ़ें। वलअल्लक अमल तकू पढ़िए जी पढ़िए पढ़िए। मेरा नाम ली। हाँ पढ़िए। वलअल्लक तकूलु बाद किराअतिहा इन बतलहा लम यकुन तनबूरी, क्या है? हाँ हाँ तंबूरी, ठीक है। बल हजा, बल बल हिजा, हिज़ाअहु। बल हिजा। वलअल्लक तक़ूलु बाद क़िराअतिहा, और हो सकता है कि आप पढ़ने के बाद कहें। पढ़ने के बाद क्या कहेंगे? इन बतलहा लम यकुन तुम्बोरी, कि उसका हीरो जो है वो तुम्बोरी नहीं था, बल हिज़ाअहु, बल्कि उसका जूता था। तो ये बल से ताबीर करना अच्छा है और आसान भी होता है, ठीक है। जैसे उसका हीरो फला शख्स नहीं था बल्कि फला था, नाम ले सकते हैं ना, कि इस कहानी का हीरो जैद नहीं था बल्कि आमर। तो उसको बिल्कुल इसी पर ढालना। आप बनाएं कोई शख्स, इस कहानी का हीरो जैद नहीं था बल्कि अमर था। इन हाज़िल किस्सती बतल बतलुन, बल कौन था? बतलु पहले आप ले आए ना, बतलु हादिहिल किस्सती, इतना हो हाँ जाएगा बतलु आपको। हाज़िल किस्सती बल अमर, अमर। बतलु, आप कहें बतलु हादिहिल किस्सा लम यकुन ज़ैदन, बतलु हादिहिल किस्सा लम यकुन ज़ैदन बल अमरन, बस इतना कह दें। आप बल अमरन की जगह पे बल काना अमरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बल काना इसमें बड़ा लिखा ही नहीं जा रहा है, बल काना अमरन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जी। इन बतल हादिहिल किस्सा लम यकुन ज़ैदन बल अमरन, तो बल आमरन, ये बल आमरन मतलब ऐसा ना, बल काना अमरन, काना वहाँ छुपा हुआ है, उसमें हुआ ज़मीर है, और उसके बाद वो है अमरन, उसकी खबर बन रहा हो। चलिए बहुत अच्छा, आगे पढ़ें। तो बल अगर लाना हो तो लम यकुन लाना जरूरी है। नहीं, लम यकुन, लम के साथ आप दूसरी चीज लाएं, लम की जगह पे ला ले आए, माँ ले आए। नाफी, नफी के माना में कहना हो, अगर मतलब कहना हो, आप यहाँ पर सिर्फ एक माना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उस कहानी का हीरो सिर्फ जैद नहीं था बल्कि बल्कि कौन था? बल्कि अमर था, ठीक है। तो लम यकुन की जगह पे आप अच्छी ताबीर तो लम यकुन ही लगेगी यहाँ पर, लेकिन असल कहने का मतलब है कि आप पहले कैसे कहते हैं, नहीं था फिर बल का इस्तेमाल करते, तो नहीं के लिए मा ला, जो भी आप, जो वहाँ फिट बैठेगा वहाँ आप उसको लाएंगे। बतलु तिलकल क़िस्सती लम यकुन ज़ैदन वहदा, वहदा अगर लाएंगे तो सिर्फ एक माना में आएगा, ठीक है। वहदा, कि सिर्फ कौन नहीं था? सिर्फ जैद नहीं था, बल काना आमर, बल्कि आमर भी था उसका। तो लम यकुन चूंकि यहाँ ठीक बैठ रहा है इसलिए। जी सर, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह। हाँ, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए बल्कि अमर को भी साथ चलना चाहिए, अमर को भी साथ ले लेना चाहिए। बनाए इसकी अरबी, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। चाहिए। हाँ बनाइए, देखिए इसकी इला ताबीर कई तरह से बना सकते। हाँ बनाए। इला नज़हब, क्या उर्दू सब ला बोलिए सर। नज़हबु, हमको अकेले नहीं जाना चाहिए। वहीदन कह लें आप। वहीदन वहीदन वहीदन, इला बल नज़हब देखिए इस तरह लिखेंगे ना, ला नज़हब वहीदन, बहुत अच्छी ताबीर है, ऐसे ठीक कह रहे हैं आप, है ना। ला नज़हब, हमें नहीं जाना चाहिए, एक तरह से नफी के माना में वहीदन। लेकिन उसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं
لا ينبغي لنا ان نذهب وحيدا، ٹھیک ہے، جی لا ينبغي لنا یعنی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تنہا جائیں، کہہ سکتے ہیں نا آپ، وحیدن جی کی جی جگہ پہ آحادن بھی استعمال کر سکتے ہیں، آحاد، آحاد مطلب فردن فردن، تو لا ينبغي لنا ان نذهب آحادن، تو اب دیکھیں یہاں پر لا لا رہے ہیں ہم نا، لیکن چونکہ بات صحیح بن رہی ہے اس لیے اس پر بل لائیں گے، بل ہمیں کیا کرنی چاہیے، بلکہ زید کو ساتھ لینا چاہیے، یعنی کہ ہمیں زید کے ساتھ چلنا چاہیے، نذهب بل نذهب مع زید، اتنی بات بن جائے گی، بلکہ ہم چلیں کس کے ساتھ، زید کے ساتھ۔ تو اگرچہ ہم نے یہاں لا لایا ہے لیکن بل کی چونکہ بات بن جا رہی ہے تو اسی طرح بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ جی یہ بل پر آپ کئی جملے بنا سکتے ہیں اور کل بنا کر کے لائیے، بلکہ ایک تو قبل ان تولد اب بمیات السنین پر جملے بنائیے، اور ایک اس پر بنائیے بل والے پر، لم یکن کی جگہ پہ آپ لم یکن ہی ضروری نہیں ہے، آپ کچھ بھی آپ استعمال کریں، لیکن جب نفی آ جائے گی تو اس کے بعد بل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، ایسا نہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ۔ جی میں پڑھتا ہوں استاذ۔ پڑھیے۔ ولعل بعض إخوانك ممن قرأ هذه القصة أو سمعها سيخالفني ويخالفك فيما ذهبنا إليه جميعا، فيقول إن الطنبوري لم يكن بمفرده بطل هذه القصة، كما أن حذاءه لم يكن وحده بطلها كذلك، فإن لها على الحقيقة بطلين اثنين لا بطلا واحدا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ولعل بعض اخوانک ممن قرأ هذه القصة او سمعها، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض دوست ممن ان لوگوں میں سے قرأ هذه القصة جس نے اس قصے کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، سیخالفونی وہ میری مخالفت کریں گے، ویخالفک اور آپ کی مخالفت کریں گے، فیما اس بات میں ذهبنا الیہ جمیعا جس بات کی جانب ہم لوگ سب گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اسے صحیح ترجمہ، مطلب ایک ترجمہ یہی کریں، ولعلک تقول بعد قراءتها، جب آپ اس قصے کو پڑھ لیں گے، نہیں، ولعل بعض اخوانک ممن قرأ، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں میں سے جنہوں نے اس قصے کو کبھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، تو جو ہم لوگ سب رائے قائم کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ ہماری اور تمہاری مخالفت کریں گے۔ ایک تو دیکھنے کی بات یہ ہے سیخالفنی و یخالفک، بغیر اس کے استعمال ہو رہا ہے صلہ کی، تو وہ میری مخالفت کریں گے اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ایک یہاں پر دیکھیں ممن قرأ هذه القصة، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس قصے کو پڑھا ہوگا، اس کو بریکٹ میں استعمال کیا ہے، اور لعل آپ کو استعمال کرنا آتا ہی ہوگا، حرف مشبہ الفعل ہے، اس کا اس منصوب خبر مرفوع نہ آتا ہوگا آپ کو۔ لیکن یہ تعبیر دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست جنہوں نے اس قصے کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اب آپ اس کے طرز پر کئی جملے ڈھال سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ دوست جو آپ کے ساتھ گھومنے گئے ہوں گے وہ آپ کو نصیحت کریں گے، صحیح جملہ بنا سکتے ہیں اسی وزن پر کوئی بنائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ دوست جو آپ کے ساتھ گھومنے گئے ہوں گے وہ آپ کو نصیحت کریں گے۔ لعل بعض الصدی، ہاں، صدیق بھی استعمال کرتے ہیں، اصدقاء ہاں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصدقاء، چلیے ہاں اصدقاء، اصدقائک، ہاں ٹھیک ہے، اصدقاء کا ممن تذهب، کیا بولے تھے جملہ اردو والا، گھومنے وہ گئے گئے ہوں گے، گھومنے گئے ہوں گے، تذهب تنزہ، ہاں تنزہ، یا پھر زار یا زیرو سے کیا ہو جائے گا، ہاں، ممن خرج، یہ بھی کہہ سکتے ممن ہیں ممن خرج، ہاں خرج للنزہۃ معک، نزتی ماں کا، تمہارے ساتھ، اور وہ نصیحت کریں گے، تو وہ کیا کریں گے تمہاری، نصیحت کریں گے نا، کیا ہاں بولے تھے، نصیحت کرنا کی ٹھیک کیا ہے، ہوگی، نصیحت کا یہی ہوگا، نصح ینصح خیر خواہ مانا، جی جی، تنصحو، ینصحو کا، اور وہ آپ کی نصیحت، ینصحو آپ کا، کو ہاں نصیحت، ہاں تو ینصحو اسی کا، وزن پہ ڈھالنا آپ کو، ٹھیک ہے، ممن کے لا کر کے، ولعل بعض جی اصدقائک یا بعض صدیقک ممن خرج للنزہۃ معک، جو آپ کے ساتھ ہی تفریح کے لیے ذہبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تنزہ بھی استعمال کر لیتے ہیں،
ये भी सही है। मिम्मन खरज लिनुज़हती माअक फिल हदीक़ा, और अगर पार्क का नाम याद है तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, सयंसहू का, वो आपको क्या करेगा, वो नसीहत रहनुमाई करेगा। करेगा नसीहत या करेगा। आपको करेगा, तो इसी माने में है। चलिए, यंसहू का। तो ये भी एक अच्छी ताबीर है, ठीक है। लअल्ल बाज़ इख्वानी का, बाज़ से बोलते हैं लोग, हो सकता है कि आपके, असल में ये बाज़ लगा हुआ ना, तो आपके दोस्तों में से कुछ, यानी कि दोस्तों में से कोई एक होगा। अब चूंकि बाज़ है, तो बाज़ की वजह से यहाँ पर सब जगह वाहिद इस्तेमाल किया जा रहा है। देख रहे हैं, मिम्मन क़रा, ये वाहिद है। सयुखालिफुनी, युखालिफु वाहिद है, तो यहाँ युखालिफु वाहिद है, वो इस बाज़ को है, इख्वान को नहीं देखा जा रहा, ठीक है। इख्वान जो है जमा है, अखुन की तो दो जमात थी, क्या क्या थी बताएं। इखवतुन और इखवती, इखवान। इखवतुन और इखवान। हाँ, इख्वतुन और इख्वान, ये दो जमा है सर उसकी। हाँ, सर ये जो बाज और मुअज़्ज़म वगैरह जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो उसके जो मुज़ाफ़िला जो बनता है उसका क़यास किया जाता है कि मुज़ाफ़ का क़यास तो किया असल नहीं में जाता? जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की बात आती है तो देखा जाता है जी मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले को नहीं देखा जी जाता, जी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और वैसे आप इंग्लिश में भी समवन, है ना, नोबडी, समबडी, ये सब हमेशा मुफरद ही यूज होते हैं, कभी जमा जी यूज नहीं होती। तो जी सेम वही वाला कायदा यहाँ पर अप्लाई होगा आपका, कि अगरचे इसका जो मुज़ाफ़िल है वो जमा है, इख्वान जमा है, लेकिन उसको नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे, बास को देखेंगे। और ये बास सम के माने में है, लिहाजा ये मुफरद ही यूज होगा, जमा यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, फीमा सर ज़हबना इलैहि जमी, हाँ, अगर कहा जाएगा राई तो बाजल बनाती, तो यहाँ पे उसके आगे जो जुमला बनना रहेगा, जो जुमला होगा तो वो क्या होगा? हाँ, रई उसके तो बाद अगर बाज़ल, फिर मैंने देखा बाज लड़कियों को। मुज़ाफ़िल बनेगा ना हमेशा। जी आगे बोले क्या कहना चाहते हैं, बाज़ल देखा तो वो क्या कर रही थी। सर अमल पूछ रही है, यानी बाज के बाद जो इस्म आएगा वो हमेशा मुज़ाफ़िल ही होगा, ये वाली बात पूछ रही है। नहीं नहीं हाँ, है वो ना नहीं तो अम्मी? नहीं मुज़ाफ़िल नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई किसी जुमले में बाज आ जाए तो बाज के बाद जो, अगर हम उसमें किसका क़यास करेंगे, अगर उसके आगे हमें जुमला बनाना होगा तो हम बाज में बाज मुज़ाफ हो जाएगा और उसके बाद जो मुज़ाफ होगा, तो इसमें हम अपना अगर आगे जुमला बनाना होगा, कंटिन्यू करना होगा, तो उसमें हम बाज का एतबार करेंगे या उसका जो मुज़ाफिला होगा उसका, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मेरी बात समझ में आई सर? हाँ, हाँ, समझ वो में तो आ गया। समझ गया ना, वो बाज मुज़ाफ़ का एतबार होगा। मुज़ाफ का होगा ना, तो मुज़ाफ का तो हमेशा मुज़ाफ का होता है, मगर मुझे लग रहा है ये जो बास का जब बहस चलती है तो इसमें मुज़ाफ़िला का एतबार किया जाता है। सर हाँ नहीं सही नहीं है ना, नहीं, अगर मुज़ाफ़ का, सर मुज़ाफ़। अगर सर अगर बाद में मुअन्नस आ जाए, हाँ जैसे कि इसीलिए इख्वानिका की जगह अखवाती का, तो हाँ फिर मिमन करात आएगा ना, कराता, कुरान। हाँ यही मैं पूछ रही थी जी अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप अमल, जी 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 हाँ और हम लोग कुछ आज सोच रहे हैं अब तक, तो जाहिर सी बात है मेमन करात होगा वो। जी, तो मैं ये चलिए, पूछ रही थी कि अच्छा, इसमें मुज़ाफ़िला का किया जाता है ना, तो पहले वैसे तो हमेशा मुज़ाफ़ का किया जाता है, मगर जब बाज़ मौज़म वगैरह आता है, कुल वगैरह आता है, अगर तो वो उसमें तालिबात इसका ही हैं, अगर वो तालिबात है तो मुअन्नस है, तो उनको जी देखते हुए हम जो है क्या बोलते हैं, बाज़त तो नहीं कहेंगे, बाज़त यानी मुअन्नस तो नहीं लाएंगे, बाज़ ही लाएंगे। जी लेकिन चूंकि वो जी सब के सब लड़कियां हैं तो करात ही इस्तेमाल करेंगे, सही बात आप कह रहे थे। जी जी। चलिए, ठीक। और थैंक यू सर। अब उसमें जो है ना, बाज को हमने कहा था कि मुफरद इस्तेमाल करेंगे, तो जो करात है ना वो मुफरद ही है, ऐसा नहीं है कि वो जमा हो गया है, ठीक है। अब ये करा वाहिद मुज़क्कर गायब कहते हैं इसको, और करात को वाहिद मुअन्नस गायब कहते हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं हुआ है, जी ठीक है मैम। जी चलिए, जी इसमें देखिए, फीमा ज़हबना इलैहि जमीआन, इसकी तरफ हम लोग गए, है ना, इसकी और ताबीर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप कह सकते हैं जिसको हमने इख्तियार किया, तो ज़हबना इलैहि जमीआन, हाँ, इख्तरना, ठीक है, जी युखालिफुका युखालिफुका फीमा इख्तरना, जिस बात को हमने इख्तियार किया, तो ज़हबना इलैहि जमीआन भी सही है, इख्तरना भी सही है, दोनों सही है बिल्कुल। ये क्या हो गया भाई, चलिए, हम्म,
फयक़ूल वो कहेगा इन्न तुम्बूरिया लम यकुन बिमुफ़रदिही बतल हादिहिल क़िस्सा। देखिए वही ताबीर मैं इस्तेमाल कर रहा था पहले यहाँ। इन्न तुम्बूरिया लम यकुन बिमुफ़रदिही बतल हादिहिल क़िस्सा, कि तुम्बूरी जो था वो सिर्फ अकेले इस किस्से का क्या नहीं था, वो हीरो नहीं था। हाँ हीरो नहीं था। कमा अन्न हिदाअहु लम यकुन वहदहु बतलहा कदालिक, जैसे कि उसका जूता वो सिर्फ इसका हीरो नहीं था। फ़इन्न लहा अल हक़ीक़ति बतलैनि इत्नैनि ला बतलन वाहिदन, इसलिए कि हकीकत में इसके दो हीरो हैं ना कि एक हीरो। उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में कह दिया कि इन लम यकुन बिमुफ़रदिही बतल हादिहिल क़िस्सा, ये ताबीर हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ वो तो यहाँ बिमुफ़रदी ही है और हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे वहीदन, ठीक है। तो दोनों है, कोई हरज नहीं। बिमुफ़रदी ही आप बिमुफ़रदी यूज़ कर लें अगर यूज़ करना है इसको तो। लम यकुन बिमुफ़रदी बतल हादिहिल क़िस्सा कमा अन्न हिदाअहु लम यकुन वहदहु इस्तेमाल किया, देख रहे हैं आप। इसी को लिख लें, मुफ़रद और वहदहु ये दोनों लिख लें तन्हा के माने में, और इसको यूज़ करें। फ़इन्न लहा अल हक़ीक़ति बतलैन, इसलिए हकीकत में इसको दो हीरो थे ना कि एक हीरो। अब हकीकत की कितनी अच्छी ताबीर है यहाँ पर, इसकी हकीकत में दो हीरो हैं ना कि एक हीरो। उसके लिए हकीकत तो ये लफ्ज़ देख लीजिए और इस पर जुमले बना करके आइए। अब देखें यहाँ पर एक की ताबीर बड़ी अच्छी है, वमा अक़रब साहिबक इला सवाब, ये आप लोग पहले जानते होंगे इसको। मा अक़रब साहिबक इला सवाब, अफ़ाल ताज्जुब को आप लोग पहचानते हैं, उसके दो ही सिगे आते हैं, एक मा अफ़अलहु और एक अफ़इल भी। तो यहाँ मा अफ़अल है, तो मा अफ़अलहु जो है ना, ये हु हमेशा मंसूब होता है, ठीक। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मा अक़रब साहिबक, कि आपके साथी जो है वो मा अक़रबक इला साहिबक इला सवाबी, कितनी दुरुस्त बात कह रहा है एक तरह से। मा अक़रबक यानी आपका साथी बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, दुरुस्त बात कह रहा है। कहने के लिए ही अंदाज इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर कई जुमले बन सकते हैं आपके। वमा अक़रब साहिबक इला सवाब, आप कह सकते हैं आपका साथी क्या ही दुरुस्त रास्ते की तरफ जा रहा है ना। क्या कहेंगे आप? मा अखरजा साहिबक इला सवाब, मा अखरजा कह सकते हैं, मा अज़हबा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मा अज़हबा जो होगा वो वही वाला होगा, ताज्जुब वाला। मा अज़हबा साहिबक सिरातुल मुस्तकीम, नहीं, सवाब से मुराद है दुरुस्त रास्ता। हाँ ये मुराद है यहाँ पर। सही बात कहना, सही बात को सवाब भी कहते हैं, दुरुस्त बात को। आप इसको ये भी कह सकते हैं, इला तरीक़िल मुस्तकीम कह सकते हैं, सीधी बात। इला तरीक़िस सही कह सकते हैं आप, सही बात ये भी कह सकते हैं आप। जैसे आपको कहना हो मौसम गर्मा क्या ही अच्छा है, कैसे कहेंगे आप? मौसम गर्मा क्या ही अच्छा है। मा अजमल है, मा अहसना, मा अहसना। 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 तो सर यहाँ पे जो अकरब है इसका सिला इला आया है क्या? नहीं, इला वाला सिला नहीं आया है, वो तो तक के माना पैदा करने के लिए किया जा रहा है। किसका माना पैदा करने के लिए? मतलब सवाबन भी कह सकते थे ये, मा अक़रब साहिबा का सवाब, सवाबन भी कह सकते हैं, इला सवाब भी कह सकते हैं। हाँ क्या कहेंगे, गर्मी क्या ही अच्छा, क्या कहेंगे? मा अहसन सैफ़, मा अहसन सैफ़ल हार, ये कह सकते हैं आप। इसकी जगह पे एक अच्छी ताबीर ये इस्तेमाल करते हैं, मुस्ताफ़ा। ये ना मुस्ताफ़ा माने ये लोग गर्मी मौसम में गर्मा मुराद लेते हैं। मा अहसन मुस्ताफ़ा, मौसम में गर्मा मुराद लेते हैं। इससे आप ऐसे लफ्ज़ी तर्जुमा वही कहेंगे, अस्सैफ़ अल हार, मौसम में गर्मा। अस्सैफ़ भी कह देते हैं, फिर अस्सैफ़ सैफ़ मौसम गर्मा। तो आप कहें मा अहसन अस्सैफ़, कि मौसम गर्मा क्या ही अच्छा है। लेकिन उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, आप मा अहसन मुस्ताफ़ा, ठीक है, मौसम गर्मा क्या ही अच्छा है। तो लेकिन याद रहे हमेशा कि उसके बाद वाला जो आएगा, यानी अफ़ाए ताज्जुब के बाद वाला, वो मंसूब होगा, उस पर कोई आर एराब न दे। ये एनटीए वगैरह में पूछा जाता है। देखिए मा अक़रब साहिबक इला सवाब,
آپ کا ساتھی کیا ہی درست بات کہہ رہا ہے. اور اس کے اور بھی تعبیر ہے. زید کیا ہی خوبصورت ہے. کیسے بنائیں گے آپ؟ ما ما احسن اجمل زیدن. ہاں ٹھیک ہے. ما اجمل زیدن، ما احسن زیدن، ہے نا. آپ کو کہنا ہو آپ کا ساتھی، افصح لسانک، آپ آپ کی کی، زبان کتنی فصیح ہے. ہاں آپ کی زبان کتنی شیریں ہے. کیسے بنائیں گے آپ؟ ما افصح لسانک. ما افصح لسان، آپ کی زبان کیا ہی فصیح ہے. اگر آپ کو کہنا کیا ہی شیریں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ جی شیریں کے لیے کیا عربی یوز بالکل سے ہوگی؟ لے آئیے، اس کو احلا کر دیجیے بس. احلا احلا. ما احلا لسانک. ہاں بس احلا اس طرح سے بڑی ہا سے. ٹھیک. ما احلا لسانک. آپ کو کہنا ہو آپ کی سہیلی کی زبان کیا ہی اچھی ہے. کیسے کہیں گے آپ؟ مع أهل ما مع أهل احسن ما لسانک. احلا صاحبتک، صديقي. بس اتنا کہہ دیں ہو جائے گا. ما احلا صاحبتک. صاحبت میں سہیلی لے سکتے ہیں، زمیلتی کا بھی کہہ سکتے ہیں ویسے آپ، کہ آپ کی سہیلی مطلب کیا ہی شیریں زبان ہے، کیا ہی اچھی بولتی ہے. ما افصح بھی لے سکتے ہیں. ما افصح زمیلتی کا، کہ آپ کی جو سہیلی ہے. نہیں زمیلتی کی ہو جائے گا کیونکہ لڑکے ہو جائیں. تو یہ والا لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ تعبیر بڑی اچھی ہے، اس کو یوز کریں. فَإِنَّ عذبن تُنبُورِيَّ. استعمال کر سکتے ہیں. کیا؟ عذبن. ہاں عزب لیکن بولنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک. عزبن بولیں گے ضرور لیکن عزب بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ والا عزب بولیں گے آپ. جی بالکل بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کوئی کچھ کہہ رہے؟ ما مانا آزر. میٹھا کے معنی میں تو ہوتے او ہیں. اچھا 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 اچھا، قرآن میں میٹھا آیا پانی. نا جی جی جی، ہاں. اچھا اچھا سمجھ. آگے دیکھیں ایک تعبیر اور ہے. فَإِنَّ التُّنبُورِيَّ وَحِذَاءَهُ كِلَيْهِمَا قَدْ قَامَا بِدَوْرَيْنِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مُتَقَارِبَيْنِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا مُتَمَاثِلَيْنِ. یہ تعبیر بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ التُّنبُورِيَّ وَحِذَاءَهُ، اس لیے کہ تنبوری اور اس کا جوتا، کلیہما دونوں نے، قد قاما بدورین فی هذه القصہ بہت ہی بڑا رول نبھایا ہے اس قصے میں. متقاربین قریب قریب اس قصے میں دونوں نے ایک رول نبھایا ہے. علم یکونا متماثلین، اگرچہ وہ بالکل ہم برابر نہ ہوں. متقارب اور متماثل دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی ایک اسی طرح ہو، لیکن متقارب کہتے ہیں قریب. تو وہی ہے. کلیہما دونوں نے، قد قاما بدورین دونوں نے ایک رول نبھایا ہے اس قصے میں. متقاربین قریب دونوں کا رول ایک ہی جیسا ہے. علم یکونا متماثلین، اگرچہ کیا ہے بالکل مماثل نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے. یہ تعبیر بڑی اچھی ہے. اس میں کئی جملے بنا سکتے ہیں ہم لوگ. پہلے تو آپ کلاہما کا یوز کرنا سیکھیے، ہے نا. میں اور میرے ساتھی دونوں گئے. کیسے کہیں گے آپ؟ میں اور میرے ساتھی دونوں گئے. انا و صاحبک صاحبی. ہاں ٹھیک. انا و صاحبی. ذهب ذهب کلیہما. کیا کہیں گے؟ کلیہما نہیں، کلیہما کی یوز کریں گے آپ. کلیہما جب کریں گے جب حالت نسبی یا جری میں ہوگا. ٹھیک. ورنہ آپ کو سیدھا كلاهما کہنا ہے صحابہ انا و لانا. صاحبی. ہاں اور اس کے بعد کلاہما، ہے نا. یہاں حالت رفیع میں آئے گا کلاہما ذهبا. الا جہاں بھی جا رہے ہوں ادھر کہنا ہے. تو کلاہما کلیہما، لیکن آپ کو پہلے دونوں بات کہنی ہے پھر اس کو لانا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تنبوری و حذاء دونوں کہہ دیا، پھر کلیہما کہ دونوں نے مل کر کے رول نبھایا، یعنی بوتھ کے معنی میں آتا ہے. تو کلاہما آپ کہہ سکتے ہیں دونوں بھائیوں نے یکساں رول نبھایا ہے. کہیں اب تو کہیں گے کہاں بھی اب دونوں استعمال بھائی. ہاں دونوں بھائیوں نے یکساں رول نبھایا ہے. اب یہ والا استعمال کیجیے گا متماثلین والا. چلیے. كلاهما پہلے آپ دو بھائی تو بولیے. دو بھائی. زید اور عمر دونوں بھائیوں نے یکساں رول اخوان. نبھایا. أخوهما. نہیں اخوانے زید ہوگا نا، و عمر. اخوانے. آپ بولیں زید و عمر کلاہما. چلیے. قد قام بدورین متماثلین. ہاں بالکل. یعنی زید اور عمر کلاہما دونوں نے قامہ بدورین رول نبھایا ہے. کیسا؟ متماثلین، بالکل ایک جیسا، بالکل برابر والا رول نبھایا ہے. یہ قامہ بدورین تعبیر لکھی تو ذرا قامہ بدورین کی جگہ پر لکھیے لعب دورا مہما لکھیے گا. لعب میں لکھ دے رہا ہوں. یہ لعب
दौरन बारिजन लिख लीजिएगा, मुहिम्मन भी लिख लीजिएगा, ठीक। बारिजन की जगह पर मुहिम्मन, लाइबा दौरन मुहिम्मन। यानी पहले इन इम्पोर्टेंट रोल जो कहते हैं ना आप इंग्लिश में, उसका तर्जुमा सेम नुमाया अरबी में किरदार, लाइबा से हो गया है। नुमाया किरदार अदा करना। हाँ, नुमाया किरदार अदा करना, सो कहते हैं वो लोग बारिजन लाइबा दौरन बारिजन। जैसे यहाँ पर है कामा बिदौरिन कबीरिन, कामा अगर इस्तेमाल करेंगे तो बा आपको लाना पड़ेगा, कामा बिदौरिन कबीरिन लिखिएगा, और लाइबा दौरन बारिजन, लाइबा दौरन मुहिम्मन, इस तरह से लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा। आपको कहना हो कि हिंदुस्तान के मदारिस ने बहुत ही बड़ा किरदार निभाया है उलमा को पैदा करने में। कहिए, आसान ताबीर है, यही वाला इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान के मदारिस ने बहुत ही बड़ा किरदार निभाया है, बोलिए। मदारिसुल हिंदू हिंदी हिंदी लाइबा दौरन बारिजन या हाँ, बहुत दौरन महमन हाँ। मुहिम्मन मुहिम्मन मुहिम्मन। अब देखिए आपने लाइबा इस्तेमाल किया ना, हालांकि मदारिस यूज की, मदारिस क्या है, गैर ज़वील उक़ूल की जमा, मदारिस गैर ज़वील उक़ूल है, लाइबत होगा, अक़ल तो लाइबत। हाँ, लाइबत होगा। तो आप कहेंगे इन मदारिस अल हिंदी लाइबत दौरन बारिजन, कि बहुत ही बड़ा किरदार निभाया। किस चीज में निभाया, तो उसके आगे आप बोलेंगे किस चीज में निभाया था। हाँ, फी उलमा इंजाबिल उलमा आलिमों को पैदा करने में, हाँ, फी आलिमों इंजाबिल को उलमा, बनाने में। हाँ, फी इंजाबिल उलमा लिख लीजिए उसके लिए, ठीक है। अच्छी ताबीर, अनजब युनजिबु, एक तख्लीक भी आप बोल सकते हैं वैसे, लेकिन इंजाब अच्छा है। फी इंजाबिल उलमा, हाँ ठीक है, उलमाइल बारिजीन भी कह सकते हैं आप, यानी बड़े उलमा को पैदा करने में। आप उसके अलावा दूसरी ताबीर इस्तेमाल कीजिए, मेरे अब्बू ने हम लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा किरदार निभाया। मेरे अब्बू नहीं, रुक एक सेकंड, इन्नमा मेरे अब्बू और अम्मी दोनों ने बहुत ही बड़ा किरदार वालिदैन निभाया है मुझे आगे बढ़ाने में। बोलिए। इन्नमा अम्मी व अबी कुल किलाहुमा 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 लाइबा दौरन महमन, किसमें मुहिम्मन, मुहिम्मन मुझे आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में ना। हाँ, तरक्की दे, वही मतलब। हाँ लाइबा तो चलिए, आप तरक्की के पहले लिए यहाँ से सब लोगों ने बना लिया ना? नशा नशा हाँ, एक सेकंड, यूरोपियन नजा, हाँ, फिर नजाह कह सकते हैं, फिर तकद्दुम नहवल अमाम कह सकते हैं, है ना। ये वाला बोले तकद्दुमी, तकद्दुम नहवल क्या कहा था हमने, नहवल नजाह कह सकते हैं ना, कामयाबी की तरफ। तकद्दुम इलल अमाम कह सकते हैं, आगे की तरफ, है ना, आगे बढ़ाने में, कामयाब करने में, इस तरह से आप कह सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, यही ताबीर इस्तेमाल कर, ठीक। इन अबी व उम्मी, मेरे माँ और मेरी वालिद दोनों ने, किलाहुमा, आप कहें कामा भी दौरैन भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर लाइबा कहना है तो इसको भी तस्निया लाना पड़ेगा आपको, लाइबा दौरन बारिजन, ये बहुत ही बड़ा किरदार निभाया किस चीज में, फी तकद्दुमी नहवल अमामी नहवन नजाही। तकद्दुम होता है बढ़ना ना, बढ़ाने के तकदीम कहेंगे, ठीक है, तकदीम, मुझे आगे बढ़ाने में कहा, इलल अमाम, आगे की जानिब, इलन नजाह, कामयाबी की जानिब, इलल फौज, कामयाबी की जानिब, ठीक है। एक ताबीर ही बनेगी आगे बढ़ाने की। दूसरी ताबीर लिखिएगा, हक़्क़क़ नजाह, मतलब होता है कामयाबी हासिल करना। तो आप कहेंगे फी तहक़ीक़ी नजाही, फी तहक़ीक़ी नजाही, मेरी कामयाबी हासिल करने में उन लोगों ने क्या किया है, बहुत ही बड़ा किरदार निभाया है। ताबीर समझ में आई सबको अच्छे से? जी, बना लेंगे ना आप लोग, कल बना करके लाइएगा 2-3 जुमले, ठीक है। एक इस पर लाइएगा, ये वाला पर मा अक़रबा, ये तकद्दुम का तत्वीर भी होता है ना, तत्वीर बढ़ाना। हाँ बिल्कुल होता है तत्वीर, बिल्कुल होता है तत्वीर, तकद्दुम बिल्कुल। के साथ क्या बोले थे भाई आपने? तकदीम, नहवन नजाह कहिएगा, या इलन नजाह कहिएगा, इलल फौज, हाँ जो भी। 2 मिनट बचे हैं, अभी हम लोग हिदायत नौ पढ़ेंगे, ठीक, इसलिए आ जाइएगा सब लोग, भागिएगा नहीं। तो थोड़ा सा और बचा है, देखिए, और थोड़ा सा देखिए, वलौ इख्तसरत अला अहदिहिमा दून साहिबिही लकानत क़िस्सतन फारिगतन ताफ़ियत।
वलब इख्तसरत, इख्तसर माने किस्सा, यहाँ वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीन किस्सा की तरफ लौट रही है कि अगर ये किस्सा जो है दोनों में से एक ही पर ख़त्म हो जाती, दोनों साहिबी अपने साथी को छोड़कर या अपने साथी के बगैर अला अहदिमा एक ही पर ख़त्म हो जाती, लकानत किस्सतन फारिगतन, फारिगा माने होता है फारिग, ताक़िद माने बेकार, तो ये किस्सा कैसा होता, बिल्कुल ही खाली खुली और बेकार सा, है ना। फारिग माने खाली खुली हो जाना, तो ये खाली खुली और बिल्कुल ही बेकार सा किस्सा बन के रह जाता है। अच्छी ताबीर है, देखिएगा अभी बनाएंगे हम लोग, तर्जुमा सुनिए। वलब इख्तसरत, अगर ये किस्सा, इख्तसर माने ठहर जाना, रह जाना, कम पड़ जाना, अला हदीमा एक ही आदमी पर रुक जाता है, दोनों साहिब ही अपने साथी को छोड़कर, तो तत्वीर ऐसे थोड़ी उस तरह से लिखिए, मैं लिख देता हूँ, देखिए ये देखिए तत्वीर, ये वाला, तस्वीर, हाँ तत्वीर, हाँ यही तो दिखा था उन्होंने। हाँ हाँ ठीक है। और अब इख्तसरत अला हदीमा, अगर ये किस्सा जो है एक ही पर रुक जाता है, दोनों साहिब अपने साथी को छोड़कर, तो ये किस्सा बिल्कुल बेकार होता। आप कहिए मैं अपने साथी को छोड़कर सिर्फ अपने आप पर इक्तिफा कर लेती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती, कहिए मैं आलिम नहीं बन पाती। लो इक्तसरतु सदीकती अला नफ्सी, दून सदी, अला नफ्सी, अला नफ्सी, हाँ ठीक है, दून सदी, दून सदीक़ती, दो